বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে মেটিয়াবুজে প্রতি বছর একটি শান্তি মিছিলের আয়োজন করা হয়। লাইক শেয়ার ফলো করুন ফেসবুকে rgm.news। দিবস উপলক্ষে মেটিয়াবুজে প্রতি বছর একটি শান্তি মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই শান্তি মিছিল দীর্ঘ 52 বছর ধরে চলে আসছে। তার আগে বাজমি রেজা কমিটি ও মেটিয়াবুজ থানার রাজাবাগান থানা ও নাদিয়াল থানার অফিসাররা ও পৌরসভা লোকসঙ্গে নিয়ে পথ পরিদর্শন করেন। মেটিয়াবুজ থেকে মইদুল ইসলামের রিपोর্ট, rgm.news। अभी हम लोग 12वीं शरीफ का जो जुलूस निकलता है, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी के ताल्लुक़ से अभी हम लोग रोड सर्वे के लिए निकल रहे हैं। जैसा जहाँ से हम लोगों का जुलूस गुजरता है उन तमाम रास्तों का अभी हम लोग जटाई करेंगे कि कहाँ पे क्या ख़राब है, क्या गड्ढा है, कहाँ क्या नाला खुला है। उन सबों को देख करके फिर हमारे साथ मेटियाबुज थाना, गार्डन रिच थाना, राजाबागान थाना, नदियाल थाना, ट्रैफिक वाले सभी मौजूद हैं और इन सबों की मौजूदगी में हम लोग रोड सर्वे करेंगे कि कहाँ क्या ख़राब हो, उसको जुलूस से पहले उसको सही करना है। इसीलिए कॉरपोरेशन के लोग भी आ रहे हैं। हम लोग सब मिल करके उसको देखेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जुलूस से पहले दूर करना है। मेरा नाम मोहम्मद राशिद अलवी, बज़्म रज़ाए मुस्तफ़ा के प्रेसिडेंट, और भी हमारे बज़्म रज़ाए मुस्तफ़ा के बहुत सारे मेंबर मौजूद हैं जो हम लोगों के साथ साथ रहेंगे, और सेक्रेटरी मोहम्मद अली हलदार भी हैं, जो सब एक साथ हम लोग निकलेंगे। সলিউশনের সাথে আমরা বিভিন্ন নামি দামি ব্র্যান্ডের সিসিটিভি ও সিসিটিভি সংক্রান্ত যাবতীয় অ্যাক্সেসরিজ বিক্রয় করার পাশাপাশি সার্ভিসও প্রোভাইড করে থাকি। টোটাল সিকিউরিটি সলিউশন একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান যা 24/7 সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে যত্ন সহকারে দোকান, বাড়ি, কারখানা, স্কুল, নার্সিং হোম, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শোরুমগুলিতে পরিষেবা দিয়ে চলেছে। আমাদের এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান দ্বারা কাজ করানো হয়। আমাদের ঠিকানা গার্ডেন রিচ, মেটিয়াবুজ, কলকাতা 700024। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন 7003047447 এই নম্বরে।